Integrart to roczny międzynarodowy projekt finansowany przez program o nazwie Europejski Korpus Solidarności, który już 6. rok z sukcesami realizuje Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki. Integrart ma na celu integrację oraz szerzenie europejskich wartości, takich jak solidarność, tolerancja czy poszanowanie dla różnorodności. Jest reakcją oraz odpowiedzią na zmieniającą się w ostatnich latach strukturę społeczną wielkiego miasta, jakim jest Kraków, w którym już 10% mieszkańców to obcokrajowcy, oraz na wyzwania i problemy z tym związane. Przyjeżdżający do Krakowa obcokrajowcy, ale także ich dzieci, sąsiedzi oraz współpracownicy na co dzień zmagają się z wyzwaniami i problemami związanymi ze zwiększoną różnorodnością i międzynarodowością. Integrart odpowiada na te problemy, uczy poszanowania dla różnorodności, uczy współpracy, uczy tolerancji poprzez kulturę i sztukę. W ramach projektu wykorzystujemy kulturę i sztukę do szerzenia europejskich wartości, europejskiej solidarności, tolerancji i poszanowania dla różnorodności. Działania naszych wolontariuszy docierają nie tylko do centrum Krakowa, nie tylko realizujemy je w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, ale również tam, gdzie kultura jest nieco trudniej dostępna. Te miejsca to obrzeża Krakowa, gdzie działają prężnie nasze filie: Przegorzały, Łokietek, Mydylniki oraz Wola. Realizują one już od lat programy i wydarzenia oparte na współpracy międzynarodowej, które zawsze cieszą się wielkim zainteresowaniem, ponieważ jest to po prostu niecodzienna okazja dla naszych odbiorców. Współpracujemy również z innymi instytucjami, dzięki temu nasi wolontariusze gościli także w Szkole Podstawowej nr 48 na Bielanach, w 27. Liceum imienia Henryka Jordana oraz w Maltajskim Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i ich rodzinom. Mieszkańcy i nasi odbiorcy zawsze z wielkim zainteresowaniem reagują na wykłady, konwersacje i wydarzenia organizowane przez naszych wolontariuszy, ponieważ są dla nich one niecodzienną okazją zetknięcia się z inną kulturą i innym narodem. Równie entuzjastycznie reagują na konwersacje i wydarzenia, ale także na próby komunikacji w języku polskim, które nieodmiennie spotykają się z reakcjami entuzjastycznymi i słowami uznania. Centrum Kultury i jego filie pozostawiają wiele swobody dla działań wolontariuszy i dla ich kreatywności. Dzięki tej swobodzie udało się zrealizować już 3 duże wydarzenia, które zostały zainicjowane przez samych wolontariuszy. Były to Heart Festival, festiwal dotyczący czystego powietrza i street artu, Atmosphere Festival dotyczący przestrzeni i sztuki oraz cykl wykładów o historii Polski dla obcokrajowców, obejmujący czasy od rozbiorów po czasy współczesne. Warto też wspomnieć, że Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki jest również organizacją wysyłającą. Dzięki temu już 2 młodych Polaków wybrało się na programy dotyczące kultury we Francji i Czechach. W tym roku gościmy 6 wolontariuszy z różnych europejskich krajów i chcielibyśmy trochę przybliżyć ich sylwetki, zatem zapraszam do poznania się z nimi. Tere, mina olen Karolin ja tulen Eesti südamest, Paidest, mida näete ka siin pildil. Kuid täna ma ei räägi enda kodulinnast, sellepärast et see on nii pisikene, et sellest ei ole suurt midagi rääkida. Aga ma räägin teile Eestist üldiselt. Meie oleme siis Põhja-Euroopas üks väga pisikene riik ja oleme pisike nii enda suuruselt kui ka muidugi enda inimeste arvu poolelt. Meid elab kokku siis ainult 1,3 miljonit ja me räägime eesti keelt. Eesti keel on üks väga põnev keel ja legendi kohaselt kõige ilusam eesti keele lause on muidugi sõida tasa üle silla. Nii et meie legendi järgi on see lause siis võitnud maailma keeltes 2. koha. Kuid kui rääkida, mis on Eestis põnevat, siis kindlasti tasub rääkida loodusest. Looduse koha pealt saame välja tuua selle, et Eesti riiki katab peaaegu üle poole siis mets. Ja looduse koha pealt on kindlasti väga põnev ka see, et meil on palju meteoriidikaatreid. Kõige suurem neist on Saaremaal asuv Kaali kaater. Ning samuti jäätee, mis ühendab siis mandrit meie teise suurima saarega Hiiumaaga, mis igal talvel siis tehakse ja see on peaaegu 50 kilomeetrit pikk. Peale looduse saame välja tuua ka kindlasti meie rahvakultuuri. Ehk siis oleme ühe suurima rahvakultuuri pärandiga. Meil on väga tähtsal kohal koorilaul ja rahvatants. Ja seda ka kindlasti sellepärast, et oleme väga pika traditsiooniga tantsu- ja laulupidudega. Ehk siis igal 5 aasta tagant saame me kokku siis Tallinnas lauluväljakul ja tähistame enda laulu- ja tantsupidu.
peale nende kahe asja saab välja tuua ka põnevad sporditegevused Eestis, ehk siis meil on populaarsust kogumas kiiking, mis on siis üle võlla kiikumine ja samuti ka naise kandmine, mis kindlasti kõlab väga totralt, aga oleme selles 11-kordsed maailmameistrid, nii et see on meie kohta ikka väga suur saavutus. Peale spordi, looduse ja meie inimeste, siis on meil ka väga pikk ajalugu, ehk siis Eestit on valitsenud väga paljud erinevad riigid, selle juures Taani, Rootsi, Venemaa, Saksamaa, kuid eestlased on peamiselt püsinud talupoja staatuses ja talurahvana. Kui võib-olla teie teate meid rohkem kui väga selliseid kinniseid ja külmasi inimesi, siis saan positiivse asjana välja tuua selle, et oleme väga lojaalsed ja peame väga lugu reeglitest ja enda perekonnast ja loodusest. Ja ma arvan, et enda sõnavõttu ma lõpetaksingi ühe ilusa Eesti traditsioonilise ja väga sellise uhke lauluviisiga. Ma muidugi laulma ei hakka, kuid ütlen lihtsalt need sõnad, ehk siis eestlane olen ja eestlaseks jään, kui mind eestlaseks loodi. Eestlane olla on uhke ja hää, vabalt vaarisa moodi. Aitäh! Tere, mina olen Karolin ja alustasin enda vabatahtlikku teekonda 1. oktoobril. Seega olen saanud juba kuu ja natukene peale olla siin Poolas vabatahtlik. Mina töötan Midlinki kultuuriklubis ja pean seda üheks põnevaimaks kogemuseks. On levinud arusaam, et vabatahtlikuks tulemine on väga raske, kuid ma pean tunnistama teile, et tegelikult see teekond on palju kergem, kui võib-olla pealtnäha tundub. Just sellepärast, et sind ümbritsevad pidevalt inimesed, kes sind toetavad, aitavad ja igal hetkel sulle toeks on. Kuid vabatahtlikuks olemine annab juurde ka väga suuri oskusi edasises elus, ehk siis teistega arvestamist, meeskonnatööd, enesedistsipliini ja väga suurt loovust arendab. Et ma tunnen, et iga inimene saab vabatahtlikus teenistuses täpselt seda, mida ta tuli siia otsima. Usun, et töö kõrval on ka väga oluline protsess, mida sa koged, kuidas sa inimestega suhtled ja läbi mille sa enda tegevusi ja ideid ellu viid. Ja siin on sellel väga suur tähtsus, sellepärast, et oled võõras keskkonnas, sul ei ole mitte ühtegi tavapärast olukorda ja see paneb sind pidevalt enda mugavustsoonist välja tulema. Olgugi, et praegult on natukene erilisem aasta kui võib-olla eelnevad aastad, siis usun, et see on teinud mind teadlikumaks. Näiteks ei olnud ma enne Poola tulekut teinud mitte ühtegi videot, kuid see siin on juba 3. Nii et usun, et meil kõigil on alati midagi õppida. Mõnes ajaga olen juba õppinud tundma endasse uusi külgi. Minus on avanenud justkui uus loovusnurks ja usun, et seda suuresti sellepärast, et olen igapäevaselt ümbritsetud siin klubis väga erinevate tegevustega. Seda nii joonistamise, käelise tegevuse, maalimise, keraamika, seal kõrval tantsimise ja liikumise ning muidugi ka erinevate muusikaliste tundide, nii klaveri, kitarri kui ka trummide taustal. Hallo, ich bin Leonhard Becker, 19 Jahre alt und komme aus Kassel in Deutschland.
eine mittelgroße Stadt im Herzen Deutschlands mit ungefähr 200.000 Einwohnern, welche eine Mischung aus Moderne, aber auch Geschichte hat. In Kassel sind wir die europäische Hauptstadt der Waschbären, da 1943 2 Waschbärenpaare ausgesiedelt wurden in der Nähe von Kassel, die sich sprunghaft verbreiteten. Und heute richten sie viel Schaden an und verwüsten die Mülltonnen. Ich persönlich habe auch eine Waschbärenfamilie bei mir im Garten, die ich manchmal zu sehen bekomme. Kassel ist auch die zweitgrünste Stadt Deutschlands, wenn man die Grünflächen pro Einwohner sieht. Und dies ist sehr schön, da es viele Parks und Grünanlagen gibt. Auch ist es schön, ein Kaltgetränk im Park zu genießen bei dem schönen sonnigen Wetter. Hier seht ihr den Bergpark Wilhelmshöhe, der der größte seiner Art in Europa ist. Dies ist das Wahrzeichen von Kassel, der Herkules. Und der Bergpark Wilhelmshöhe gehört auch zum UNESCO-Weltkulturerbe seit dem Jahr 2013. Es gibt viele verschiedene Wasserbecken, Seen, Bäche und Flüsse, die zusammen die Wasserspiele ergeben. Und hier seht ihr einen Teil der Wasserspiele, wo das Wasser von oben nach unten herunter plätschert. Außerdem ist Kassel auch eine internationale und weltoffene Stadt, da wir viele verschiedene Kulturen beherbergen. Denn alle 5 Jahre findet die Kunstausstellung Documenta statt, wo viele Künstler und Kunstinteressierte in die Stadt kommen, um verschiedenste Arten von Kunst zu bewundern. Und selbst nach den 100 Tagen kann man die Kunst noch bewundern, da die Stadt manche Installationen aufkauft, die dann das Stadtbild zeichnen und ebnen. Kassel beherbergte auch viele berühmte Personen, wie zum Beispiel die Gebrüder Grimm, die in Kassel zur Schule gingen und viele Zeit ihres Schaffens hier verbrachten. Auch der letzte deutsche Kaiser Wilhelm II. Ging in Kassel zur Schule und der berühmte Politiker Philipp Scheidemann, der das Ende des Deutschen Kaiserreiches und gleichzeitig die Weimarer Republik ausrief, war lange Zeit Bürgermeister in Kassel. Also ich persönlich würde mich freuen, wenn ihr auch mal Kassel besucht und ich lade euch herzlich ein, die wunderschöne Stadt zu besichtigen. Vielen Dank. Hallo, mein Name ist Leonhard Becker, ich bin 19 Jahre alt und komme aus Kassel in Deutschland. Und ich absolviere hier in Krakau meinen europäischen Freiwilligendienst im Kulturzentrum Dworek Białobrodnicki. Und ich bin sehr froh, dass ich hier ein Jahr verbringen kann. Außerdem gefällt mir der Ort hier sehr gut. Zum einen aufgrund der alten Architektur, denn die Geschichte des Clubs geht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Zum anderen ist das Kulturzentrum inmitten eines grünen Parks und dies schafft eine schöne, warme, freundliche Atmosphäre, die sich auch in den Mitarbeitern widerspiegelt. Denn ich wurde hier an meinem ersten Tag sehr herzlich und warm empfangen. Außerdem, dass es hier ein diverses Angebot an Literatur, Kunst, Musik und Film gibt, die in den verschiedenen Workshops und Events stattfindet, da ich sehr viel lernen kann über die Arbeit in dem Kulturfeld. Zudem gefällt mir die Idee, dass es hier ein Ort des Zusammenkommens ist, wo viele verschiedene Menschen von verschiedenen Hintergründen und mit verschiedenen Kulturen und Lebenseinstellungen ihr Wissen austauschen und so die soziale Interaktion gefördert wird. Dies findet zum einen statt durch lokale Projekte, wo die Menschen hier zusammenkommen. Es gibt aber auch nationale oder internationale Projekte. Ich bin froh, dass ich meine Fähigkeiten bereitstellen kann, um hier die Arbeit bestmöglich zu unterstützen. Und ich bin auch sehr froh, dass ich hier viele neue Sachen für mein Leben lernen kann. Freiwilligenarbeit ist eine essentielle Arbeit, da es der Allgemeinheit dient und immer für den guten Zweck gemacht wird. Außerdem ist es wichtig für mich, zu helfen, sich zu involvieren und teilzuhaben. Der Austausch von Kultur und Lebenseinstellungen fördert den europäischen Integrationsprozess, was für mich persönlich sehr wichtig ist. Zudem ist es auch eine gute Chance, ein Jahr freizunehmen, wenn man nach der Uni oder nach der Schule nicht weiß, was man machen soll, um ein neues Abenteuer zu starten. Die Vorteile eines Freiwilligenjahrs sind, dass man seinen Horizont erweitern kann durch die vielen neuen Eindrücke, die man sammelt und die vielen verschiedenen Kulturen und Lebensweisen, die man kennenlernt. Außerdem ist es sehr schön, etwas mehr Zeit in einer anderen Kultur zu verbringen, da man so diese besser kennenlernen kann, als zum Beispiel nur 2 Wochen im Urlaub. Man ist natürlich auch auf Kommunikation angewiesen und dies fördert die Sprachkompetenz.
Ein Freiwilligenjahr bedeutet, dass man viele neue Leute kennenlernt und sich verbindet in ganz Europa, neue Freundschaften schließt, vielleicht auch Freundschaften fürs Leben. Außerdem fördert ein Freiwilligenjahr dein Selbstwertgefühl und dein Selbstvertrauen, da du selbstständig arbeiten musst und an den Aufgaben wächst. Und ein Freiwilligenjahr macht sich natürlich auch gut im Lebenslauf und viele Arbeitgeber honorieren Freiwilligenarbeit. Γεια σας, εγώ είμαι η Άρτεμις και είμαι Ελληνίδα. Σήμερα θα μιλήσουμε για την πόλη μου, τη Δράμα, η οποία βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι πολύ κοντά στα σύνορα με τη Βουλγαρία. Πολλοί πιστεύουν ότι το όνομα Δράμα έχει να κάνει με το θέατρο, αλλά καμία σχέση. Το όνομα Δράμα βγαίνει από τη λέξη ίδραμα, επειδή η πόλη, όπως βλέπετε και εδώ, έχει πάρα πολλές πηγές με νερό. Κάθε χρόνο στην πόλη έχουμε το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους. Ακριβώς εδώ πέρα είναι τα γραφεία του φεστιβάλ. Έχονται καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Επίσης, στη Δράμα έγινε πρώτη φορά η Ονειρούπολη, που είναι η χριστουγεννιάτικη αγορά. Το 2003 ξεκίνησε και συνεχίζεται κάθε χρόνο από τότε. Η πόλη είναι πάρα πολύ διάσημη για τα εινοποιεία της και για την παραγωγή πατάτας. Συγκεκριμένα εξάγει και μάρμαρα, ενώ όσον αφορά το φαγητό, έχουμε πολύ ωραία αλαντικά και πολύ ωραίο χαλβά. Επίσης, η πόλη βρίσκεται βόρεια, είναι περίπου 1 ώρα από τη Βουλγαρία και 2,5 περίπου ώρες από την Τουρκία. Είναι πολύ κοντά σε 2 αεροδρόμια και κάτι που αγαπώ πάρα πολύ σε αυτή την πόλη, το αγαπημένο μου μέρος είναι αυτό εδώ πέρα το πάρκο, έχει πολύ ωραίες πηγές και έχω πολλές αναμνήσεις από το μέρος αυτό. Επίσης, είναι μια πολύ όμορφη και μικρή πόλη και έχει πάρα πολύ ωραία πάρκα, φύση, λίμνες και σπήλαια. Οπότε, αν έρθετε ποτέ στη Βόρεια Ελλάδα, να έρθετε στη Δράμα, είναι πάρα πολύ όμορφα και ρωτήστε με και συμβουλές για το πού να πάτε. Καλή συνέχεια! Dzień dobry, nazywam się Artemis i jestem z Grecji. Witam w klubie Kultury Wola. Εγώ είμαι η Άρτεμις, είμαι 27 ετών και κατάγομαι από τη Δράμα, μια μικρή πόλη στη Βόρεια Ελλάδα. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ στην Κρακοβία. Είμαι εδώ και σχεδόν 2 μήνες εδώ και θα βρίσκομαι μέχρι και του χρόνου το Σεπτέμβριο. Ελπίζω πραγματικά να καταφέρω να κάνω πολλά πράγματα δημιουργικά, να μου δοθεί ευκαιρία να κάνω δικά μου γραφτήρια και αναμένετε για τις επόμενες δραστηριότητες που θα αναλάβω εδώ στον πόλο. Αν ρωτιέστε τι κάνει μια Ελληνίδα εδώ στην Κρακοβία, η απάντηση ότι έχω έρθει ως εθελόντρια με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη. Τι μου αρέσει εδώ? Μου αρέσει πάρα πολύ ο χώρος, η διακόσμησή του και γενικά το κλίμα που επικρατεί. Ο κόσμος που έρχεται εδώ είναι πολύ ευγενικός, έχει όρεξη να περάσει δημιουργικά τον χρόνο του και γενικότερα όλο αυτό μου δίνει πολύ όμορφη αίσθηση και με χαροποιεί ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ. Τι με παρακινεί και μου δίνει έμπνευση? Το να βλέπω τους συναδέλφους μου εν ώρα εργασίας μου δίνει ιδέες για το τι μπορώ να κάνω κι εγώ, πώς θα αξιοποιήσω τα δικά μου ταλέντα και τις δικές μου ιδέες ώστε να κάνω κάποια εκδήλωση εδώ στο πολιτικό κέντρο. Και γενικότερα να βλέπω τον κόσμο, τι του αρέσει, μου δίνει ιδέες και μακάρι κι εγώ να μπορέσω να βρω με το δικό μου τρόπο να κάνω κάτι όμορφο σε αυτό το χώρο και να έρθει και ο κόσμος να περάσει το χρόνο του δημιουργικά. Από εδώ, από τον χώρο των δικαστικών, θα ήθελα και εγώ να στείλω το μήνυμά μου σε όλα τα νέα άτομα που σκέφτονται να κάνουν κάτι παρόμοιο, να ζήσουν μια εμπειρία εθελοντισμού στο εξωτερικό. Θα τους πρότεινα λοιπόν να μην διστάσουν να δηλώσουν συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ή σε οποιοδήποτε παρόμοιο πρόγραμμα εθελοντισμού. Πραγματικά θα ζήσουν μια υπέροχη εμπειρία, θα γνωρίσουν ενδιαφέροντες, δημιουργικούς και ανθρώπους πραγματικά με πολλές ιδέες και όρεξη. Θα βελτιώσουν και οι ίδιοι τα δικά τους χαρακτηριστικά, τις δικές τους δεξιότητες. Θα ζήσουν μια νέα χώρα, θα γνωρίσουν διαφορετική κουλτούρα, διαφορετική από τη δική τους, αλλά όχι και τόσο τελικά. Και σίγουρα θα βγουν κερδισμένοι από όλη αυτή την εμπειρία,
θα καταφέρουν να βγουν από την ζώνη ασφαλείας, στο λεγόμενο comfort zone. Bonjour, je m'appelle Jérémy, je suis un jeune qui a grandi en banlieue parisienne. Pour représenter l'endroit d'où je viens, j'ai choisi de prendre une photo de la Défense. C'est un quartier que j'aime beaucoup car j'y ai passé beaucoup de temps étant plus jeune avec mes amis. On y retrouve de nombreux centres commerciaux, des boutiques en tout genre, une grande salle de concert, des restaurants divers et variés et aussi beaucoup d'endroits pour travailler avec des amis sur des projets indépendants, des espaces de coworking pour créer des startups. Ce quartier est le symbole même de la puissance technologique et économique de la France. C'est le plus grand quartier des affaires c'est le plus grand quartier des affaires de France et ces grands buildings peuvent donner le vertige quand on les regarde d'en bas. J'aime aussi beaucoup cette photo car on peut y voir deux autres choses très importantes à Paris. On peut y voir premièrement l'avenue des Champs-Élysées, qui représente tout le côté luxueux et de la mode à Paris, qui est quelque chose qui est cher à mes yeux. On peut y retrouver toutes les boutiques des plus grandes marques, ainsi que les meilleurs restaurants et les défilés de mode pour la Fashion Week. Et sur la même photo, on peut voir ici à droite la Tour Eiffel, qui est le symbole touristique de Paris. Autour de la Tour Eiffel, on peut retrouver de nombreux musées qui sont très importants pour la culture et le tourisme à Paris, et aussi de nombreux parcs où les jeunes parisiens et les jeunes qui habitent autour de Paris viennent passer beaucoup de temps en été. Paris est une ville qui fait rêver, grâce à son histoire et à son architecture, sa démesure et son image romantique. Paris est toujours active. Même la nuit, on peut y retrouver toutes sortes de bars et de boîtes de nuit avec toutes les ambiances différentes. Paris est une ville très inspirante. Quand on regarde la hauteur des bâtiments du district de la Défense lorsqu'on habite en banlieue, c'est quelque chose de très inspirant qui donne envie de se surpasser et s'améliorer pour améliorer son mode de vie. Cześć, nazywam Jeremy. Ja jestem ze Francji. Ja jestem nowy wolontariusz w klubie kultury Przegorzały. Mes passions sont les suivantes. Voyager autour du monde, faire des photos et des vidéos, le monde de la mode et la vie nocturne. Cela fait 2 ans que j'ai un diplôme en communication et marketing. J'ai déjà eu l'occasion de travailler comme barman, professeur de français ou photographe de festival, mais toujours en lien avec la communication. En parallèle, cela fait longtemps que je travaille avec des amis sur des projets en ligne. Je participe à la création de business en ligne et de boutiques sur internet. Premièrement spécialisé dans l'achat-revente de sneakers de luxe, je me suis vite diversifié pour travailler avec des boutiques, des projets d'investissement ou les crypto-monnaies. L'année dernière, je vivais en République tchèque et j'ai déjà eu l'occasion de venir à Cracovie. C'est une ville que j'aime car il y a beaucoup d'étudiants internationaux et d'activités à faire. Après être rentré en France, pendant l'été, je souhaitais revenir habiter à Cracovie pendant 1 an. Et c'est là où je suis tombé sur le projet du Corps européen de solidarité. Ce projet va me permettre de vivre à Cracovie et avoir une expérience de travail supplémentaire en communication et création d'événements. Maintenant, allons voir le club. Le club culturel Przegorzawa est une filiale du centre culturel Dworek Białopranice. Le club se trouve dans le quartier Przegorzawa, au sud-ouest de la ville de Cracovie, à l'adresse Kamedulska 70. Nous sommes ici au club Przegorzawa, c'est ici que je réalise mon travail et mes différentes tâches quotidiennes. On arrive ici dans la salle principale de Przegorzawa, c'est ici qu'ont lieu tous les événements, tels que des concerts, des conférences, des ateliers artistiques ou des activités pour enfants. Tout est fermé à cause du coronavirus. Nous avons donc mis en place une exposition réalisée par Mikołaj Ras, un street artiste qui vient de Cracow. Plus d'informations sur cette exposition sur notre chaîne YouTube. Ici, nous sommes dans les bureaux. Voici la cuisine. En haut des escaliers, on trouve différentes salles de classe. Une salle de musique, une salle de cours où ont lieu les cours de dessin animé et les cours d'animation. La salle d'art et de peinture. Et la salle informatique, c'est là où je travaille. On peut y retrouver du matériel pour réaliser des vidéos. Pour l'instant, la majorité de mon travail se situe sur l'ordinateur. Je suis chargé de réaliser des posters pour les réseaux sociaux, répondre à des emails pour mes différentes activités en ligne, m'occuper des réseaux sociaux, réaliser des vidéos pour le club, ainsi que des shootings photos. Je suis aussi en charge de réaliser des entretiens personnels pour apprendre le français aux personnes qui le désirent. Bonjour, comment ça va ? En parallèle, je participe aussi à des projets du centre culturel Dworek, en compagnie des autres volontaires.
Mes tâches favorites sont celles qui sont en rapport avec la création audiovisuelle. Mais j'apprécie aussi beaucoup le rendez-vous français, qui est mon plus gros projet personnel. Il s'agit d'une conversation hebdomadaire avec des Polonais qui souhaitent pratiquer leur français. Bonjour, comment vas-tu? Normalement, l'activité principale du club est la réalisation d'événements et de leçons pour tous les âges. Malheureusement, avec le coronavirus, nous avons dû nous adapter et réaliser toutes nos activités en ligne. J'espère que la situation s'améliorera d'ici peu pour que je puisse rencontrer la communauté du quartier. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les informations du club sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook Club Kultury Przegorzały et la page Facebook Przegorzały International, qui est la page en anglais dont je m'occupe. Nous sommes aussi sur Instagram, @kaka_Przegorzały, et pour les vidéos, ça se passe sur notre chaîne YouTube, Club Kultury Przegorzały. Abonnez-vous! Vous pouvez aussi me contacter personnellement par mon adresse email evs.przegorzały@dworek.eu, par Facebook Messenger à Jérémy Elin, ou par Instagram @jeremy.e1 qui est à favoriser car c'est là-bas où je suis le plus présent. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Hola, soy Carlos, vengo de Málaga, de la región y de la comunidad autónoma de Andalucía, donde se encuentra justo en el sur de España. Como podemos ver, es una ciudad de costa y justo enfrente de nosotros se encuentra el norte de África. Pero no solo eso, también estamos cerca de la frontera con Portugal, con lo cual es un destino muy turístico donde se mezclan un montón de personas internacionales, no solamente personas de Europa, sino también personas procedentes de África. Tenemos una cultura muy rica, donde tenemos un intercambio cultural, gastronómico y de lengua increíble. Es un destino donde podemos aprovechar más de 300 días al año del sol, con lo cual tenemos muchas personas, muchas turistas que vienen de países del norte para pasar allí sus vacaciones e incluso para mudarse cuando están retirados. Es un destino mágico, como bien digo, es un pequeño paraíso donde puedes encontrar historias de todo el mundo, con lo cual tienes que venir a España, tienes que venir a Andalucía y sobre todo tienes que venir a Málaga. Gracias. Buenas, soy Carlos, vengo de Málaga, estoy haciendo mi European Solidarity Corps aquí en Polonia, concretamente en Cracovia, pero como veis, hoy estoy en un sitio maravilloso, es Tatran Mountains, en la región de Zakopanek, y bueno, quería comentar un poco cómo es esto del voluntariado. Estaré aquí durante 12 meses trabajando en un instituto público, el número 27 de la ciudad de Cracovia, donde estoy ejerciendo un proyecto sobre educación física. Con la situación que tenemos actualmente con el coronavirus, las instituciones han decidido cerrar el instituto, con lo cual ahora ha pasado mi proyecto a ser online. Aunque ahora sea un poco más complicado, sigo en contacto con los chicos y podemos desarrollar a través de las plataformas online un montón de clases diferentes sobre educación física, voluntariado, viajes, edición de vídeos y español. Lo que más me gusta de mi proyecto es poder estar en contacto con la gente local de Polonia, aprender de ellos y saber su cultura. A todo el mundo a hacer un voluntariado como el mío, sea en Polonia o en cualquier parte del mundo. Recordad que este proyecto se puede hacer desde los 18 años hasta los 30, con lo cual podrás disfrutar durante un año la experiencia de vivir en otro país, trabajar y conocer la cultura local.
El bebé se acaba de meter. ¿Se está metiendo? A ver, que está el bebé aquí. Bonjour, je m'appelle Céline et je viens du nord-est de la France. J'ai grandi en Moselle avant d'emménager à Lyon où j'ai obtenu mon master de lettres modernes. Je suis très attachée à ma région natale qui partage ses frontières avec le Luxembourg, l'Allemagne et la Belgique. Et je suis fascinée par la cathédrale Saint-Étienne de Metz en pierre de Jaumont avec ses vitraux modernes de Marc Chagall aux couleurs vives. La cathédrale a fêté ses 800 ans cette année et les mappings que j'ai vus projetés sur sa façade sont impressionnants. Ça vaut le détour. Il faut aussi que je vous parle du centre Pompidou-Metz, musée d'art moderne et contemporain. L'architecture est unique. La charpente du toit est en bois et elle constitue une forme d'hexagone, comme la France. J'y passais beaucoup de temps quand j'habitais à Metz. J'adore l'hiver et spécialement parce que dans ma région natale, l'esprit de Noël y est vraiment très fort. Bonne journée internationale des volontaires et joyeuses fêtes de fin d'année. Cześć! Mam na imię Celine, ale możecie nazywać mnie Celinka. Jestem ze Francji i mam 24 lata. This year, I will volunteer in Łokietek. I am very happy to be part of your cultural club in Krakow. Je suis diplômée d'un master de lettres modernes, but let's talk about what are my interests and what I'm doing here. Encouraging talents, promoting the practice of any cultural and sport activity are close to my heart. It means a lot to me to make others understand how much their passions can be a source of creativity. I am also concerned with the ecological emergency and I want to do more for the environment. I love writing and theatre. One of my projects is to manage a team on stage during the year from all the skills we have. At the same time, I would like to initiate you to lightsaber combat. It is a new sport that I've been practicing for more than 2 years now. I will soon share some videos to teach you the basics, but if you are curious, you can check on my Instagram account how it looks like. Thank you for watching. I hope you enjoyed. If you have any questions or if you just want to talk, feel free to contact me by email on Facebook or Instagram. It will be my pleasure to exchange with you. I am looking forward to meeting you very soon. Stay safe. Na razie!